আর এই কোন ঢুকবে এটা রেকর্ড করতে রেডি আজকে আমরা টিএসএফ প্রেস মিট করছি লাগে 24 এই মাসের 24 আমরা আন্দোলন করব সার্কিট হাউসে আমরা মূল ডিমান্ড থাকবো এটা যে স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ করতে হবে এসসি এসটি যারা ব্যাকলগ রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি আছে তারা এই ভ্যাকেন্সিটা স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ করতে লাগবে সরকার এটা আমার ডিমান্ড থাকবো আরেকটা হলে যে কগ্রক সাবজেক্ট টেক্সট বুক ডাইরেক্টরেট অফ কগ্রক এনভায়রনমেন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট এসসিআরটি আমরা আবার মেমোরান্ডাম দিব যে টেক্সট বুকটা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে এই দুইটা ডিমান্ড থাকবো আমরা এই 24-এ কতক্ষণ এই আন্দোলন চলবে আমরা আন্দোলন থাকবো 11টা থেকে প্রায় 3টা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন থাকবো আর ডেপুটেশনটা কার কাছে আমার ডেপুটেশনটা থাকবো অনেক বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কারণ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ব্যাকলগ রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি খালি আছে আর এস্টাবলিশমেন্ট অফিস ডিএম অফিসের ওই খালি আছে ওয়েস্ট ডিএম এখানে ওই অনেক প্রচুর চাকরি খালি আছে আমার এসসি এসটি রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি এটারও আছে ব্যাকলগ তো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে আছে তো ওই আমরা মিনিস্টারের সঙ্গে ওই এটা মেমোরান্ডাম দিব যে ডিপার্টমেন্ট কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট এটা করবো আপনার পরিচিত আমার নাম জর্জ ডেভেলপমেন্ট টিএসএফের ভাইস প্রেসিডেন্ট আপনাদের দাবিগুলো যদি মানা না হয় আগামী দিন তো আপনারা পরবর্তী সময় কি স্টেপ নেবেন আমরা যে আন্দোলনটা আমরা আন্দোলন করতে করব আমরা প্রপোজাল যেটা দিব যে গভর্নমেন্ট স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ করতে হইব কারণ এটা আমাদের অধিকার যে এসসি এসটিদের অধিকার এটা কেউ নিতে পারবো না তো এই লাগে এই আন্দোলন কারণে আমরা আন্দোলন করব আমি অ্যাপিলই করব যে ত্রিপুরার বাসীদের ত্রিপুরা স্যার ওর যে আমার বাঙালি ভাই তো সবাই আন্দোলন করতে হইব যে এসসি এসটি রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি যেটা আছে এটা আমরা আন্দোলন করতে হইব কারণ এটা আমার অধিকার এই লাগে আমি অ্যাপিল করব সবাই আন্দোলন করতে হইব ডিমান্ড করতে হইব টোটাল কয়টা ডিমান্ড এই দিনে আমার টোটাল দুইটা ডিমান্ড থাকবো একটা হলে যে স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ করতে হইব এসসি এসটি রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি এটা ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সিটা ফিল আপ করতে হইব আর এটা হলে কগ্রক যে টেক্সট বুক রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে প্রিন্ট করতে হইব ভ্যাকেন্সি টোটাল কয়টা রয়েছে এখন এসটিএসসি টোটাল আবার হাটে এখন যে আমি ফাইন্ডিং করছে অনেক তো আছে অনেক প্রচুর আছে আমি সবাই ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন পাইছি না এখন আরটিআই করছি কিন্তু সবাই ডিপার্টমেন্টের ইনফরমেশন আমার কাছে নাই তো যেটুকু আছে আমার যে ডিপার্টমেন্ট ওর অফিস এস্টাবলিশমেন্ট ডিএম অফিসের যেটা আছে আমার কাছে এখন শুধু পুরো ফুল রিপোর্ট আমি পাইছি না এখনই টোটাল কিন্তু এখন আছে 6,342 এটা এসটি রিজার্ভ ভ্যাকেন্সি আছে ব্যাকলগ ভ্যাকেন্সি আর এসসির আছে 2,962 এটা হলে এসসি এটা শুধু কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট পুরো ফুল ডিপার্টমেন্টের এখন নাই কিন্তু যে ডিপার্টমেন্টের পাইছি আমি এই ডিপার্টমেন্টের এখন যে 6,342 আছে এসটির আর এসসি 2,962 যত media takut songno tai joto nai to nai ti prohasani lukuromno ini sing TSF ningei awaibu final bai phayo abongkha sing buskang 24 tariko kaisa andolon khai thangtongo circuit house aba 11 tan siming nai ang koine joto tibsa tongnai siklarok bisiba chelabori andolno finally bagi tami bai sing saimanu sini ST rokni backlog reserve vacancies komak khali dong chakri amo tagot langjagya bika abono special recruitment drive khlaine langnani bagini sini demand tongnai tai kaisa demand tongnai sini amo ke jete kogrok subject sini textbook no roman script by print khlainani sing agibo memorandum submit khlaike tagot khlaifinai kaisa final reminder ifinai sini directorate of kogrok and other minority language department tai SCRT no kogrok textbook no roman script print khlainani tai tongo adino sing memorandum submit khaijanai je special recruitment drive khlainai chakri tlangna bagi aboka tipra saron chakri khatijak
ইয়ারमार्क खालायजाक आइदि जे बेकलग जे साइट दंमोन आबोनो स्पेशल भाबे लांना बागैनि जों कयनाय आमो जों मेरना याफानाया दिनो कामो हायकेनो सिने आन्दोलन जेंनायाथ 11टानि सिमि 3 जरा जागा सार्किट हाउसआव संफायनाय थायोके सार्किट हाउसआव हानि बागै कयनि जों गाबोन जत लुकरनो फायमान जानान बागै ताई कैसा गाके जों नुखा जनजाति सुरक्षा मंच नि जे स्टेटमेन्ट माने बर एसटी सर्टिफिकेट बा डिलिस्टिंग खालायनायनि बागै आंमोन कयनामु समाव सानामु समाव जे बनि संगठन दङ नायदि हानि अधिकारी बागै जों फाइट खालायनांनाय जों लैंड राइट्स नि बागै सिनि अधिकारी बागै जों फाइट खालायनांनाय ताउ नायदि सिनो एसटी सर्टिफिकेट माने सुनो धर्म बाया आमा कुनो राजनीति नि बायदि कि सुनो जे आजे रमानी सर्टिफिकेट ताम बागै एसटी सर्टिफिकेट स्टेटस रमानी खा जे रिप्रेजेंटेशन उन्नांथु पॉलिटिकल और एजुकेशन of सुजुमाना बागैंथु जे हिस्ट्रिकल इनजस्टिस मार्जिनालाइजेशन दं माने आमर जातिनि सिनु आमर कुनो धर्मनि लेरिया हानि बागै कामदे सायमानांथु जे आमर साया आमर सिनि समाज हामिया आमर कैसे सोशल लेवल दंमोन कैसे भाइरास है हानि बागै आबरनो जों कयनाय करनो आमतेर कुनो सानानि ता साथु ताबायके एसटी सर्टिफिकेट जे जों मामानि आबो जोंनो सिनि बरफ जाति दफानि मुंगैसि जोंनो प्रासांगि सिनु आबो कुनो धर्म खायो ना राजनीति खायो नेरिया हानि बागै कयनाय मुजुंगो आबो हायनो हाय जे आमतेरनो बरफ साया तंगन जाव थांनांगौ टोटल दाबो सुदरा एसटी बैकलॉग सुतम एडीसी प्लस स्टेट मिलुई दादि जुदि एडीसी बाय आं एप्रोक्सिमेटली सानाय स्टेट गवर्नमेंट बस फुल डेटा माने कयटा जगह आं थाङै कालेक्ट खालामनान दिया कयटा डिपार्टमेन्टआव कालेक्ट खालामनान दिया इकाहायनि बागै आं जे आरो जे दमन दाबु आबनो साग्राखौ तार जति गोबां डिपार्टमेन्ट माना दं गोबां डिपार्टमेन्ट इनक्लुड करिखौ गोबां ऑफिस नि इनक्लुड करिखौ गोबां एसडीएम ऑफिस नि इनक्लुड करिखौ डीएम ऑफिस नि इनक्लुड करिखौ कयटा बिस्रा मनजनि सबायका बा गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम ऑफिस नि सबायका बस खाली दं गावनि बैकलॉग गामा गेन माखा ताबु 6342 आमका एसटी रंनि मो स्टेट गवर्नमेंट नि वर्क किंतु अब कलेक्शन खानि परे गाके प्राय 15000 20000 नकर मानु स्टेट गवर्नमेंट न इके एडीसी ओ तंगो मोटामोटी आं साइमोटे 9000 खाली आबन बागै ओ एसटी नो जों ओ रिजर्वेशन नो स्पेशल बागै रिक्रुटमेंट ड्राइव खालामलांतो नि सिन दामि दंनाय कारण आमो के नायमै आमो सिनि मानथाय अच्छा नरनु सका कक्ति सामानि पोस्टपोन तो पैलेस नो ताज होटल न या फरिया नै हे ताबो आमो उद्बोधन मखाय ख्या ताबो अंगनान थाङै दं तांगे न ओ मास खाना तान बगे आमनो मथागे रेखा कारण ताबो अदि पोस्टपोन तो पैलेस जरा सुलुमन ताबु अब हेरिटेज होटल हनि बर नरक ताम हाय खैरिया नै आगे खरंति सामानि खैरिया आम नाय पोस्टपोन तो पैलेस अब आगे गवर्नर दंमानि आम स्टेट गवर्नमेंट जागोन बोले सिन डिमांड अब न जो न मुख मुन नारगिया तिबरसर मुख मुन नारगिया वइ सकमा वइ नगर ताज होटल सिम सलाम काके तोंगे बोले केले जुदि मुख मुन नारगै नों खाइबो मुख मुन नारगै ताइ अ तिबरसर बारो सम्मान का मानंथु ताइ आरो ताइ प्लस जे मुख मु ताज होटल सलाम का 5 स्टार सलाम का किन ओ जे स्ट्रक्चर बिनि जे तमानि आबनो सकमाया वइ बुमुं नारगै खालायके उनु नों टोटली बनो नस खाइखिबायने बिनि स्ट्रक्चर सबायने बिनि नों कुनो हेरिटेज बुमुं नारगैया बिकाम खसाय बुस्तु बान्दा बा एटास नाथाय संगानो द्रौपदी मुर्मु जेफ्रो पुइला राष्ट्रपति आफ्रो आजाका म्युजियम सलामना हानाय सिन बुवाग्रा बसंनि खरसा राजान मुङै म्युजियम सलामना बकक तमानि अब हलं बकाय जाखार अब परे दाबु ताज होटल कन्भार्ट थाङा दाबु आ म्युजियम नि कक नर बसगान सला रमैति सानाय जा सामते मानायनाय जे म्युजियम सलामनानि नमन जगदम मुर्मु दंफां खाइफ्रो नलुखा न्यूज रख और फाउंडेशन सम काइ खालाम खादिनाय हाइफोन आबनो जों चेरि मानायनाय
nung tamu touch hotel tangkuno kintu aro mun naramai jat samu klaitu sinai manung abono nung tamu para 5 star tong paika foreigner pun paika maybe American ni paika itu hotel tong touch hotel heritage stars abo touch semia ini ya wi jet up mukmu bumu heritage hotel puswamanta heritage ni hotel ni bumu nargia koi tayaro apa ke narga nungtu না মিউজিয়াম নি কক সন্দর বুসকাং সালো বন সুজরতে চেরি নাই তে সুজরতে আলু sung ceri nai sugang ceri nai sung baca apa mana orang nai karena apa to যদি হোটেল না যদি সাইড কেসে যদি মিউজিয়াম হাগায় আর তিরফানি কালচার বরমরি 3000 টাকা সম্ভবত হয়তো ফরেনার যে ডেলিগেট ফাইনে বা ভিজিটার ফাইনে বড় আবার জিনিস নুকইতে ইজিলি apa lu sana yo apa sung ceri nai bor tiru tangka ro tar soto tangka no yo mu ro aro bere daman borok bebera no mo sung nai ceri nai ni man sung problem nai যত খাইয়া ঠিক আছে কাহাম ডেভেলপমেন্ট খালি কাহাম নি খাইয়া ঠিক আছে কে ডেভেলপমেন্ট ফলো কালচার মই ডেভেলপমেন্ট খাইয়া তো ইন্ডিয়া কিন্তু মানে হেরিটেজ নষ্ট খাই নাই ডেভেলপমেন্ট খাইয়া তো ইন্ডিয়া তো ডেভেলপমেন্ট খাইতো ন নों যে বুরুম মান না খাই নাগি খাইতো সিনবাবন নাই মানে যখন অবজারভেশন নার